हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू द चाइल्ड कॉर्नर स्पोकन इंग्लिश रो आउट नुआ क्लास को आपण मन को समस्त को पुणी थरे वेलकम। आज वीडियो रे आमे एमिति किछि वर्ड्स रो मीनिंग जानिबा आ व्यवहार जानिबा जहार मीनिंग आ व्यवहार न जानले आमे केबे भी इंग्लिश कहि परबा नै। ताले समय नष्ट न करि चलंतु स्टार्ट करबा आज रो वीडियो। फर्स्ट वर्ड होछि आई। आई रो ओडिया मीनिंग होछि मु। आई पाखरे यूज हेइ थाए आम। आम रो ओडिया मीनिंग होची अर्थ होची अटे। जदि आमे आई सहित एम को यूज करिबा तार तार ओडिया सेंस आसीबो मु अटे। धरंतु मु शिक्षक अटे, मु चतुर अटे, मु बोका अटे, मु डाक्तर अटे। जदि ओडिया रे एमति किछ सेंटेंस आसिला सेठी आमे आई आ एम को लगेगिरी सेंटेंस तयारी करि परिबा। एग्जांपल सहित बुझंतु, मु शिक्षक अटे, मु शिक्षक अटे। एठी प्रथम आसीबो मुरो इंग्लिश होची आई, अटे पई लगेबा आम। आई आम कौन अटे? शिक्षक अ टीचर। मु शिक्षक अटे, आई एम अ टीचर। नेक्स्ट जब देखंतु, मु बोका अटे, मु बोका अटे। मुर इंग्लिश होची आई, अटे पई लगेले आम। आई आम। बोकार इंग्लिश होची स्टूपिड। मु बोका अटे, आई एम स्टूपिड। नेक्स्ट जब देखंतु, मु चतुर अटे, मु चतुर अटे। मुर इंग्लिश होची आई, अटे पई लगेबा आम। आई आम। चतुर इंग्लिश होची क्लेवर। मु चतुर अटे, आई एम क्लेवर। देखंतु, आम रो गोटे मीनिंग होची अटे, आम रो आ गोटे मीनिंग होची अछि। जदि आपण कोनोसी प्लेस रे अछंती माने मु सब्जेक्ट जो मु सबले मन रखिबे आई पाखर ही आम को यूज करा जाय थाए, अन्य कोनोसी सब्जेक्ट पई आम को यूज करा जाय न थाए। जदि सब्जेक्ट मु कोनोसी प्लेस रे अछंती किबा कोनोसी सिचुएशन रे अछंती सेठी आमे आई सहित आम को मध्य यूज करि थाउ। एग्जांपल देखंतु आहुरी क्लियर हे जिवे। फर्स्ट एग्जांपल होची, मु बगीचा रे अछि, मु बगीचा रे अछि। सेंस कोन अछि? मु अछि। कोठी अछि? बगीचा रे। प्लेस रे कथा को जाउची सेठी आमे मध्य आई आउ आम को यूज करि परिबा। मुर इंग्लिश होची आई, अछि पई लगेले आम। आई आम कोठी अछि? बगीचा रे, इन गार्डन। मु बगीचा रे अछि, आई एम इन गार्डन। नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु, मु घरे अछि, मु घरे अछि। मु अछि आइला सेंस एठी मध्ये आमे आई आउ आम को यूज कर परिबा। मोर इंग्लिश होची आई, अछि पई लगेले आम। आई एम कोठी अछि? घरे, एट होम। मु घरे अछि, आई एम एट होम। नेक्स्ट एग्जांपल होची, मु छात ऊपर अछि, मु छात ऊपर अछि। एठी मध्ये सेम सेंस आछी मु अछि। मोर इंग्लिश होची आई, अछि पई लगेले आम। आई एम कोठी अछि? छात ऊपर, ऑन द रूफ। मु छात ऊपर अछि, आई एम ऑन द रूफ। नेक्स्ट वर्ड होची ही। ही रो अर्थ होची से। ही रो अर्थ से जहा कि आमे पुरुष मानक पाखरे यूज करथाउ, मेल पर्सन को पाई कि आमे ही रो यूज करथाउ। सी रो अर्थ मध्य से, सी रो ओडिया मीनिंग मध्य से, किंतु सी को आमे स्त्री लोक मानक पाई माने फीमेल पर्सन मानक पाई कि यूज करथाउ। ही रो अर्थ से, सी रो अर्थ से। ही को आमे पुरुष मानक पाई, सी को आमे स्त्री लोक मानक पाई यूज करथाउ। ही आउ सी पाखरे यूज हेइ थाए इज। इज रो अर्थ मध्य अटे आउ अछि। जेमति एम रो अर्थ अटे आउ अछि, सेमति इज रो अर्थ मध्य अटे आउ अछि। सेंस रे आमे यूज कर परिबा ही आउ सी सब्जेक्ट पाई। बुझी होउची? ही आउ सी सब्जेक्ट पाई कि आमे अटे आउ अछि सेंस रे इज के यूज करि परिबा। एग्जांपल देखंतु आहुरी क्लियर हे जबे। फर्स्ट एग्जांपल होची, से सुंदर अटे, से सुंदर अटे। ता ट्रांसलेशन हबो, से रो इंग्लिश होची सी। जणे आमे फीमेल पर्सन को इंडिकेट करी कहूछु, सेति पे आमे सी लगेले। सी अटे पे लगेले इज। सी इज कोन अटे? सुंदर, ब्यूटीफुल। से सुंदर अटे, सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट हम देखंतु, से चालाक अटे, से चालाक अटे। से रो इंग्लिश होची ही, जहा कि हमें मेल पर्सन को, पुरुष लोक को इंडिकेट करी कहचु, सेति पे हमें ही लगेले। तापर अटे पे लगेबा इज। ही इज कोन अटे? चालाक। से चालाक अटे, ही इज क्लेवर। देखंतु नेक्स्ट हम अच्छी सेंस रे ही आउ सी पाखरे यूज करबा इज को। से घरे अछि, से घरे अछि। से रो इंग्लिश होची ही, जहा कि हमें मेल पर्सन को इंडिकेट करी कहचु, सेति हमें ही लगेले। ही अच्छी पई लगेले इज। ही इज कोठी अछि? घरे, एट होम। से घरे अछि, ही इज एट होम। नेक्स्ट हम देखंतु, से बगीचा रे अछि, से बगीचा रे अछि। से रो इंग्लिश होची ही। एठी हमें मेल पर्सन को मध्य इंडिकेट करी कहूछु। जदि आपण फीमेल पर्सन को इंडिकेट करी कहंती ताले सी लगै देबे। ही किबा सी
अच्छी ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଇଜ୍। ହି ଇଜ୍ କୋଉଠି ଅଛି ବଗିଚାରେ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ସେ ବଗିଚାରେ ଅଛି ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍। ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ୟୁ। ୟୁର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ତୁମେ ଆପଣ ଆଉ ତୁ। ତିନୋଟି ସେନ୍ସରେ ମିନିଂରେ ଆମେ ୟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ୟୁ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହେବ କ'ଣ ଆର୍। ୟୁ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆର୍। ଆର୍ର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଅଟୁ ଅଟନ୍ତି। ତିନୋଟି ସେନ୍ସରେ ଆମେ ଆର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ମିଛୁଆ ଅଟ। ତୁମେ ମିଛୁଆ ଅଟ ସେନ୍ସ କ'ଣ ଆସିଲା ତୁମେ ଅଟ। ତୁମେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୟୁ ଅଟ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଆର୍। ୟୁ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟ ମିଛୁଆ ଲାୟର। ତୁମେ ମିଛୁଆ ଅଟ ୟୁ ଆର୍ ଲାୟର। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି ଆପଣର ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ୟୁ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ୟୁ ଆର୍ ଅ ଡକ୍ଟର। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ଅ ଡକ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତୁମେ ମୋର ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ। ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ। ତୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ତୁର ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁ। ୟୁ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଆର୍। ଅଟୁ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ୟୁ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଉଇ। ଉଇର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଆମେ କିମ୍ବା ଆମେମାନେ। ଆମେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉଇର ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଆମେମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉଇର ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଉଇ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆର୍। ଆର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟେ ଅଟୁ ଅଟନ୍ତି। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆର୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଟେ ଅଟୁ ଅଟନ୍ତି। ଉଇ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ଆମେର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଉଇ ଅଟୁ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ଉଇ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟୁ ଛାତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ ଉଇ ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ। ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ। ଆମେମାନେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଇର ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ଆମେମାନେ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଉଇ ଅଟୁ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ଉଇ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟୁ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଅଟୁ ଉଇ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ। ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ। ଆମେମାନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଉଇ ତାପରେ ଅଟୁ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଆର୍। ଉଇ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟୁ ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର୍ସ। ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଟୁ ଉଇ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ। ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଦେ। ଦେ ମାନେ ହେଉଛି ସେମାନେ। ଦେ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଆର୍। ଆର୍ର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଆସିଥାଏ ସେଠି ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଦେ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ଦେ ଆର୍ ଭାଇ ଭଉଣୀର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ସିବଲିଙ୍ଗସ୍। ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ସିବଲିଙ୍ଗସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଦେ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ପିତାମାତା। ପିତାମାତାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ସେମାନେ ପିତାମାତା ଅଟନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଦେ ଅଟନ୍ତି ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଆର୍। ଦେ ଆର୍ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ଦୟାଳୁ କାଇଣ୍ଡ। ସେମାନେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି ଦେ ଆର୍ କାଇଣ୍ଡ। ବୁଝି ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ହେଉଛି ଇଟ୍। ଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଏହା। ଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ଇଟ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ଏନିମଲ୍ସର କଥା କୁହାଯିବ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ମାନେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯିବ। ଯେଉଁଠି ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜିନିଷମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯିବ ସେଠି ଆମେ ଇଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଇଟ୍ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ଇଜ୍। ଇଜ୍ର ସେଠି ଓଡ଼ିଆରେ ସେନ୍ସ ଆସିବ ଅଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏହା ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ସେନ୍ସ ଆସୁଥିବ ଏହା ଅଟେ ଆଉ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଆଉ ଥିଙ୍ଗସ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଯାଉଥିବ ସେଠି ଆମେ ଇଟ୍ ଇଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ଗପ ବହି ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗପ ବହି ଅଟେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ଜିନିଷର କଥା କହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ଏହା ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଇଟ୍ ଅଟେ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ ଇଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ଗପ ବହି ଅ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ଗପ ବହି ଅଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଟେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଏନିମଲ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି କହିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଇଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏହା ପାଇଁ। ଏହାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ଇଟ୍ ତାପରେ ଅଟେ ପାଇଁ ଲଗେଇବା ଇଜ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅ କ୍ୟାଟ୍। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଅଟେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ୟାଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ।
यार इंग्लिश होची इट, अटे पे लगेले इज, इट इज कौन अटे गोटे पक्षी अ बर्ड, यह एक पक्षी अटे, इट इज अ बर्ड। बुझी होची, क्लियर होची। आज आमे केते गुडे इंपोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स जानले, तार मीनिंग जानले, तार यूज जानिले। मु भावुची आपण जदि ध्यान सहित वीडियो को देखिथिबे आ कौन सी जगह स्किप कर नथिबे ता निश्चिंत ए सब इंपोर्टेंट यूजेस विषय रे जानि सारिथिबे। जदि भी कौन सी जगह रे किछि भी डाउट रहउची ताल मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करंतु, आपण मानकर सब डाउट को क्लियर करबी। ये थिला आज रो क्लास। जदि क्लास टी आपण मान को भल लागि ताल वीडियो को लाइक कर दियंतु, ता सहित आपण मान को जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मन अछंती तांको मते वीडियो टी शेयर कर दियंतु ताकि से माने मते किछि लर्न करि परिबे। जदि आपण प्रथम थर मो वीडियो को देखुचंती ताल चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कर देबे। हां गोटे कमेंट करिया पे निश्चय भूलिबेनी, काहे कि आपण मान को कमेंट को मो बहुत प्रतीक्षार सहित चाहि रही थाए। टिल द नेक्स्ट video, keep watching and keep learning. Thank you.